तो पिलामाने आज आम लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो 4टा लंग क्वेश्चन अच्छी, तो दयाकोरी तुम मैंने लंग क्वेश्चन को लिखि दियो खातार, ना हैरान हो फोन पढ़ा प्रोब्लेम हुए बहुत। फास्ट क्वेश्चन अच्छी, परिवेश उपरे मनुष्य व्यवहार प्रभाव संपर्क में वर्णना कर। परिवेश मनुष्यर मन शरीर और व्यवहार उपरे जेपरि प्रभाव पकई थाए सेपरि भाव में मनुष्यर जीवन शैली और आचरण परिवेश को से भाव में प्रभावित करता। परिवेश उपरे गोटे व्यक्तिर आचरण प्रभाव अति नगण्य बोली मने हेउथिले मध्य पृथ्वी पृष्ठरे वास करथिबा कोटि कोटि नारी नर नारींकर आचरण एकत्रित होई परिवेश को केवल प्रभावित करे ताहा नुहे, बरं परिवर्तन करिबारे मध्य सक्षम होता है। तो पिला माने जो लंग क्वेश्चन ने गोटे गोटे बड़ बड़ लाइन को तुम मैंने छोट छोट भांगिक घोषी पार, जहाद्वारा तुमको इजी हम घोषिया। देखो दूषित परिवेश मनुष्य जीवन उपर मारात्मक प्रतिकूल प्रभाव सृष्टि करछि। ठीक से ही परिवेश को अधिकरू अधिक प्रदूषित कर चली मनुष्यर व्यवहार। ठीक से ही परिवेश को अधिक प्रदूषित कर चली मनुष्यर व्यवहार। परिवेश उपरे मनुष्यर व्यवहार कौन कौन अच्छी? परिवेश उपरे मनुष्यर व्यवहार प्रभाव प्रथम हूँ प्राकृतिक संपदर अपचय। तो पिला माने लंग क्वेश्चन तुम लिख आगे हेडिंग मन रख, जिते भी जहाँ भी लंग क्वेश्चन हो सबूर हेडिंग मन रख, हेडिंग विषय हेडिंग विषय किसी लिख। मेन हूँ तुम मेन इंपोर्टाट हूँ कि तुम मैंने सब हेडिंग मन रख। गोटे लंग क्वेश्चन अच्छे, लंग क्वेश्चन जहाँ जहाँ हेडिंग अच्छे से लंग क्वेश्चन सब हेडिंग को मन रख। प्राकृतिक संपदर अपचय प्रथम अच्छी, विश्वर विपुल जनसंख्या समुदाय जीवन धारण निमंते जल भूमि वायु धातव और खनिज पदार्थ जंगल इत्यादि प्राकृतिक संपद को बहुमात्रा व्यवहार कर चलछि। आवश्यकीय चाहिदा को मेटाइबा निमंते कोयला बाष्प जैविक इंधन बा पेट्रोलियम भरी पुनः उत्पत्ति करुनथिबा प्राकृतिक संपदर बहुल व्यवहार करुछि। शक्तिर यही उत्स गुड़िक 100 बा तत्वधिक वर्ष धरी प्राकृतिक संचयर फलाफल, एपरिकी जंगल प्राणी और जल परी पुनः उत्पत्ति योग्य प्राकृतिक संपदर व्यवहार मनुष्यर एपरी परिमाण व्यवहार करने संगे संगे अपचय कर चली जे खूब एगुड़िकर अभाव मध्य अनुभूत हेब। प्राकृतिक समता रक्षा करिवार दक्षता अच्छी सत, किंतु मनुष्यर बेपरुआ मनोवृत्ति और व्यवहार जलवायुर घोर अभाव परिलक्षित हेब। किंतु मनुष्यर बेपरुआ मनोवृत्ति और व्यवहार जलवायुर घोर अभाव परिलक्षित हेब। सुतरां प्राकृतिक संपदर मात्राधिक अपचय परिवेश मानव जातिर अशेष क्षति साधन करिपारे। एणु प्राकृतिक संपदर संरक्षण और सुरक्षा निहाती आवश्यक अटे। तापर सेकेंड पॉइंट हूँ आवर्जना सृष्टि। गोटे प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी लेटर नहीं किंतु खाली लिखाई लगी, एटा को तुम लिखिदेव जे मनुष्य द्वारा दिनकू दिन आवर्जना सृष्टि मनुष्य द्वारा दिनकू दिन अधिकरू अधिक आवर्जना सृष्टि होबार लगी। बासगृह एवं शिल्पानुष्ठान और कल कारखानार प्रचुर परिमाण विषाक्त एवं दूषित पदार्थ निष्कासन होई जल उत्स नद नदी भूतल जल एवं समुद्र को प्रदूषित करुछंदी। गंगा जमुना नदी कूल बड़ बड़ सहर और शिल्पानुष्ठान गढ़ी उठी। फल सहर और शिल्प मान निर्गत दूषित पदार्थ एही नदी मानकर जल को अधिकरू अधिक प्रदूषित करुछि। विभिन्न प्रकार जलचर प्राणी प्रदूषित जल जो लोप पाइबार लगी। वर्ज्यवस्तु और आवर्जना वायुमंडल को अनेक विषाक्त उपादान निर्गत करी वायु प्रदूषण सृष्टि कर। इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण और पॉलीथिन लिखाई भूल प्रिंटिंग मिस्टेक है, तुम करेक्शन कर। पॉलीथिन और प्लास्टिक बैगर इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण एवं पॉलीथिन और प्लास्टिक बैग रे बहुल व्यवहार आम परिवेश निमंते वर्तमान मुख्य विचार कारण होइछि। इलेक्ट्रोनिक उपकरण एवं पॉलीथिन और प्लास्टिक बैग रे बहुल व्यवहार आम परिवेश निमंते वर्तमान मुख्य विचार कारण होइछि। तेबे वर्ज्यवस्तुर सुपरिचालना और ताकू पुनः व्यवहार क्षम करा जाई पारले परिवेश किछि मात्रा रे प्रदूषित हेबार रक्षा पाइब। तापर गरे होची भूमंडल उत्तप्तीकरण। पिला माने पूर्व गोटे लंग क्वेश्चन जो मुझे देखी से लंग क्वेश्चन आंसर ताको पार्ट पार्ट कर तुमको पढ़ाऊँगी।
ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ଉତ୍ପତ୍ତିକରଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ପରି ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନର ଦହନ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, କୋଇଲାର ଦହନରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଧାନ ଚାଷ, ବନାଗ୍ନି, କୋଇଲା ଖଣି, ଆବର୍ଜନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଦିର ମିଥେନ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତଳୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଓ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ମାନଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାରରୁ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ବାଷ୍ପର ଘନତ୍ୱ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କ୍ଷୋଭମଣ୍ଡଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିକିରଣ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗମନ କରାଇଦିଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଉତ୍ତାପ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାତ୍ରାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବହିଃସ୍ତର, ଯାହାକୁ ସମତାପମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସର ଏକ ବଳୟ ଥାଏ। ଏହି ବଳୟରେ ଅନେକ ରନ୍ଧ୍ର, ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 1970 ଦଶକରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶର ସମତାପମଣ୍ଡଳରେ ଏପରି ରନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଆସୁଥିବା ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଉକ୍ତ ରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ପିଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏ ସମସ୍ତ କାରକମାନ ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅଧିକ ଝଡ଼, ବାତ୍ୟା, କାଳବୈଶାଖୀ, ସୁନାମି ଓ ଜଳବାୟୁରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଏହା ସହିତ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ହିମ ପର୍ବତ ସବୁ ତରଳିବା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତ୍ତନ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ 1 ଇଞ୍ଚ ପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର 3ଟି ଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳଭୂମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତପ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଭାବ। କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଅନ୍ୱେଷଣ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବସବାସ ନିମନ୍ତେ ବହୁତଳ କଂକ୍ରିଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କଂକ୍ରିଟ ସଦୃଶ ନିର୍ମାଣ ଉପାଦାନ ଉତ୍ତପ୍ତକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କରିଛି। ଫଳରେ ସହରର ବଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ସହରର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁର ବେଗ କମ୍ ଥାଏ, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତ୍ରିରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲ୍ୟାକ୍ ହୋବାର୍ଟ 1810ରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ସହର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 2014 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସ ଓ ଏହାର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି ସବୁଜ ସହର। 9 ଅଛି ସବୁଜ ଗୃହର ପ୍ରଭାବ। ଶୀତପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବୃକ୍ଷରାଜିର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତାପକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗଛଲତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ କରି ଏକ ବିରାଟ କାଚଘରମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସବୁଜ ଗୃହ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସବୁଜ ଗୃହର ଛାତ କାଚର ଢାଙ୍କୁଣୀ ସଦୃଶ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ତାପ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବଜାୟ ରହି ଗଛପତ୍ରର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଧରାପୃଷ୍ଠ ଏହି ସବୁଜ ଗୃହ ସଦୃଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗୃହର ଢାଙ୍କୁଣୀ ପରି। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରରୁ ସୃଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ମିଥେନ୍, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ପରି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଶିଥାନ୍ତି।
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିକିରଣ ହେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତାପକୁ ଏହି ବାଷ୍ପମାନଙ୍କର ବଳୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାହାରକୁ ନିର୍ଗମନ ନିମନ୍ତେ ବାଧା ଦେବା ସହିତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପ୍ରଭାବକୁ ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେ ଫରିୟର 1827 ମସିହାରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ।